नमस्कार सकलके माइक्रोफिनान्स जब निউজ यूट्यूब चैने आपनादेर सकलके स्वागत। जे कारणे आपनादेर सामने आबार नतून भिडियो निये उपस्थित हलाम जे एचडिएफसि बैंके माइक्रोफिनान्स डिपार्टमेंटेर जन्य सेल्स अफिसार पदे एक इंटरव्यू आयोजन करा हयेछे। जारा माइक्रोफिनान्स सेक्टरेर फ्रेशार अर्थात जारा कोनोदिनও माइक्रोफिनान्स सेक्टरे काज करेननि अथवा अन्य कोनो फिनान्सियल सेक्टरे अंतत एक बछर बा तार बेशी समय धरे काज करछेन उभये ए इंटरव्यू अंश निते पारेन। बयस होते हबे सर्वाधिक 32 बछरेर मध्य एवं शिक्षागत योग्यता ग्रैजुएट अर्थात जे कोनो विषये स्नातक पास होले तबे ए काजेर जन्य आवेदन करते पारेन। ए काजेर जन्य वेतन निर्धारण करा हयेछे 16,000 थेके सर्वाधिक 24,000 टाका पर्यन्त एवं सेई साथे प्रचुर परिमाणे इनसेंटिव पीएफ ईएसआई मेडिक्लेम ट्रैभेल अलाउंस सह जाबतीय सुयोग सुविधा रयेछे। कबे एवं कोथाय ए इंटरव्यू अनुष्ठित हबे सेटा जानते होले सम्पूर्ण भिडियोटा ना टेने अवश्यई देखुन। भिडियोर डेस्क्रिप्शन बक्से एवं फार्स्ट कमेंट बक्से ब्रांचेर एड्रेस एवं कन्टैक्ट नम्बर प्रोवाइड करा हबे। आपनारा अवश्य कन्टैक्ट करे तारपरेई सेखाने जाबेन। अवश्य आधार कार्ड भोटार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस সেই সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন এবং অবশ্যই আপডেটেড সিভি নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ যদি কোনো ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তবে সেটা অবশ্যই সিভিতে উল্লেখ করবেন এবং সেই সাথে লাস্ট 3 মাসের স্যালারি স্লিপ অথবা এনওসি অর্থাৎ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন। এই ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে আগামী 25শে জুলাই 2024 অর্থাৎ বৃহস্পতিবার मुर्शिदाबाद जिलार बहरमपुर ब्रांचेर एड्रेस और कन्टैक्ट नम्बर भिडियोर डिस्क्रिप्शन बक्से एवं फार्स्ट कमेंट बक्से प्रोवाइड करा हबे। आपनारा कन्टैक्ट करे अथवा सरासरि सेई ब्रांचे गिये उपस्थित होते पारेन। এই সমস্ত কাজের জন্য আপনারা কাউকে কোনো রকম টাকা দেবেন না। যাবতীয় ডকুমেন্টস নিয়ে আপনারা নিজেরাই সেখানে যাবেন, ইন্টারভিউ দেবেন, অবশ্যই সিলেক্ট হবেন। তার জন্য কাউকে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সকলের সাথে শেয়ার করবেন। যারা বর্তমানে বেকার আছেন অথবা বেটার কোনো অপরচুনিটি অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের কাছে আমার এই বার্তাটা অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং সেই সাথে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কোন জেলা থেকে দেখছেন অথবা কোন ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করছেন সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সকলকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো কাজের অফার নিয়ে।